विशिष्ट चिंतानायक प्रगतिवादीर प्रतिष्ठाता श्रीजुक्त प्रद्युम्न बल 1996 अगस्ट 30 तारीख राति 10:45 रे लिखिथिबा शेष इच्छा। मो मनर अनेक जत्नशील पर्यालोचना तथा गभीर भावना और मंथन परे मोर आंतरिक इच्छा सबू लिपिबद्ध करी जाउछि। जो मानक लागि यह उद्दिष्ट सेमाने मिलित भावरे समस्त आस्था और विश्वास सह मो इच्छार पालन करिवे बोली मु इच्छा करे। मो स्त्री राधा, मो झियो टिलू, मो पुओ माने टुकु, लिटू और सुमु एई मानक उद्देश्य रे उद्दिष्ट मोर इच्छा। जदि सेमाने मोते भल पाती और सेमानंक प्रति मोर भल पाइबारे श्रद्धा रखती तेबे सेमाने तथाकथित समाज, बंधुबांधव, बंधुगण, शुभाकांक्षी बा अन्य जो माने भी हुअंतु ए समस्तंकर यथासंभव चाप सत्य भी मो इच्छार सम्मान करिवे एवं एथिरु तिरे मात्र ओहरिबे नाही। कौनसी परिवर्तन, विच्युति एवं सालिस बिना मो इच्छा कार्यकारी हेले मो सतरे खूब खुशी हेबी। मोर विश्वास, जीवन प्रति मोर चिंताधारा और भावना सह सेमाने खूब भल भावरे परिचित। जदि भुवनेश्वर बा ओडिशार केउ स्थान रे मोर मृत्यु हुए तेबे पुरीर स्वर्गद्वार रे मोर दाह संस्कार करा जिवो। जदि ओडिशा बाहरे मु मृत्यु लाभ करे तेबे सेही स्थान रे दाह संस्कार करा जिबा मोर इच्छा। हेले उपर लिखित व्यक्ति मानकर सहमति रे मोर शरीर को भुवनेश्वर अणा जाई पारे। उपस्थित मोर जे कौनसी संतान बा संतान मानकर उपस्थिति रे स्वर्गद्वार रे प्रचलित रीति अनुजाई मोर दाह संस्कार करा जिवो। मुखाग्निर कौनसी आवश्यकता नाही एवं मोर शरीर जला जिबा परे केही क्रिया धरिबे नाही। आम समाज तथा धर्म अनुजाई प्रचलित बा प्रचारित धार्मिक रीति मो लागि प्रযোज्य हेब नाही। भगवानंकर अस्तित्व मु अस्वीकार करे नाही। हेले धराबंधा सामाजिक और धार्मिक रीतिर मु दृढ़ विरोधी। परजन्म रे मोर विश्वास नथिबारु मो लागि दशाह, एकादशाह बा कौनसी आनुष्ठानिक रीतिर पालन करा जिवो नाही। जीवन अपेक्षा मृत्यु अधिक निश्चित एवं ताहा ही स्वीकार्य। जीवन संगे संगे एतिसह जड़ित न्यस्त स्वार्थगत प्रवृत्ति जेपरिक स्नेह, प्रेम, आसक्ति इत्यादि आम सह जोड़ी हो जाए। हेले एसबु प्रति अनासक्त हेबाकू पड़िबो एवं काहारी मृत्युरे दुख, शोक तथा शोकवार्तार आकांक्षा अनुचित। शोकवार्ता, सांत्वना इत्यादि केवल बाहिक्य उपचार और सेति जगु अवास्तव। कर्पूर उड़ीजीव हेले कना पड़ी रहिबो। स्मृति किछि दिन लागी जड़े धरी रहिबो। तेबे जीवन पुणी स्वाभाविक, गतानुगतिक और सावलील होई आसिबो। तेणु जीवनर किछि सीमित अंश बिताइथिबा एक व्यक्तिर वियोग को यौक्तिक अनासक्ति सह ग्रहण काहींकि न कराजिबो। आजिर शोकाकुल व्यक्ति जे आसंता कालीर पथिक। मो स्त्री राधा जीवन रे आदौ परिवर्तन आसिबो नाही। तार नाली टोपा सिंथार सिंदूर पोछि से निजकू कदापि श्रीहीना करिब नाही। यह मोर
ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିଳାଷ। ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବି। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ? ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ, ସବୁଦିନର 2-4ଟି ଅଳଙ୍କାର ଓ କାଚ ଚୁଡ଼ି ତା'ର ନୀତିଦିନିଆ ପରିଧାନ ହେବ। କେବଳ ମୋର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ କାହିଁକି ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଏସବୁ କିଛି? ତା'ର ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତା ସହ ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅତି ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରେମ କରେ ଓ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବି। ସାମାଜିକ ତଥା କିଛି ଅର୍ଥହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାପ ତାକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିନପାରେ ତାହା ଦେଖିବା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଐକିକ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଥିଜନିତ ସମସ୍ତ ଚାପର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ମୋର ଭାବନା ଓ ଇଚ୍ଛା ସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହା ପଢ଼ି ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ସମାଜର ଅବଗତି ଲାଗି ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ରାଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦୌ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋର ଏକ ତୈଳ ପ୍ରତିକୃତି ଆମ ପୂର୍ବ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଗହଣରେ ଘରେ ରଖାଯିବ। ଯଦି କେବେ ଆମର ଆଗାମୀ ବଂଶଜମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ରାଧାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରତିକୃତି ପାଖରେ ରଖାଯିବ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭୋଜି ଭାତ ଓ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉପସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର କେତେକ ଇଚ୍ଛାର ପାଳନ ମୁଁ କରିଛି ଓ ଆଉ କିଛି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ ବି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋର କୌଣସି ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡନ କରାଇବ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଏହା ପାଳନ କରିବେ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରାନ୍ଧଣା ହେବ ଏବଂ ଏକ ଓଳିଖିଆ ଖିଆ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ସର୍ବୋପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବ। ମୋର ସାହସିକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନ ହେଲେ ବି ଏହାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। କୌଣସି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ନାହିଁ, ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଦଳିତ ଓ ଅବହେଳିତଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିର ସେବା ଲାଗି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦି ଅସଫଳ ହୋଇଛି ତା'ର କାରଣ ମୁଁ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିତାପ ବା ଆସକ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ପୃଥିବୀରୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ ସେ କଥା ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ 30 ଅଗଷ୍ଟ 1996 ରାତି 10:45। ପ୍ରଣାମ।